শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো, চেতনার আলো। এই আলোর পথযাত্রী আমরা। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ সম্পর্কে 1898 সালে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, In central India, near Hazaribagh, and such as a district plenty of fertile, well-watered, healthy land may even now be easily available. In that region, a big plot of land will have to be acquired, and on it, a big technical school and gradually factories, etc., will have to be started. As new ways of production of food will be discovered, people will begin to settle down in that colony. Then you can mold them in any shape you like. এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম গড়ে উঠেছে শিক্ষা, জ্ঞান ও জনসেবার জন্য। স্বামী তপানন্দ এই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। I have noticed that his strong determination and work, he took everybody with him, and how the work will be implemented, and his farsightedness, it is really amazing. I did not find in any person so closely like Swami Tapananda. মা সারদা দেবীর দীক্ষিত হিমাংশু মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন স্বামী তপানন্দ। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার মধ্যে তিনি লৌকিক সমাজ জীবনের কথাও গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেন। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দর চিন্তা ও শিক্ষা পাথেয় করে এগিয়ে চলেছেন স্বামী তপানন্দ। তুমি ঈশ্বর ঈশ্বর করে কেন খুঁজছো?
তুমি চোখের সামনে ঈশ্বর রয়েছেন, তুমি তাদের সার্ভিস সেবা করো, যেটা স্বামীজি বলছেন তুমি ঈশ্বর দর্শন করবে বলে তো আর ঈশ্বর দর্শন হয় না। এই সেবা করলে তোমার মধ্যে চিত্তশুদ্ধি ঘটবে এবং ঈশ্বরের দর্শন হবে, সেটা অবাং মনস্য গোচরণ। তুমি বলতে পারবে না, অনির্বচন নেই, তুমি মুখে বলতে পারবে না। এই কথাটা যেন স্বামীজির বই পড়ে আমার খুব লাগলো। এই মতো পরিস্থিতিতে বেগিং শুরু হলো, আর স্বামীজির বই পড়ে দেখলাম যে এই চিত্তশুদ্ধির জন্যে এডুকেশন দরকার, শিক্ষা দরকার। শিক্ষা যদি আপনি সামগ্রিকভাবে না দিতে পারেন, তাহলে সেই সঙ্গে আপনার চিত্তও জড়িত রয়েছে, সে চিত্তশুদ্ধি হওয়ার কোনো রকম আকাঙ্ক্ষা করা কোনো মানে হবে না। এই শিক্ষা আমাদেরকে আত্মানো জগৎ ধিতায়চ, আত্মার কল্যাণ এবং জগতের কল্যাণ, অর্থাৎ আত্মার মুক্তিমোক্ষ এবং জগতের কল্যাণের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা যদি ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে আপনি চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন আত্মার মুক্তিমোক্ষ, নিজের মুক্তিমোক্ষ এবং তাতে জগতের কল্যাণ হবে। কিন্তু আবার যদি আপনি ভাবেন আত্মা মানে ভারত আত্মা, ভারতবর্ষের আত্মা, এর মুক্তির দরকার, তাতেই জগতের কল্যাণ হবে। অর্থাৎ একদিন ভারতবর্ষ, যে স্বামীজি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ একদিন গুরুর স্থান পাবে বিশ্বে, সেটা পরিণত হবে। मम्मी मम्मी आओ ना, मम्मी मम्मी आओ ना, आकर दूध पिलाओ ना, आकर दूध पिलाओ ना, भूखा मेरा पेट हुआ, भूखा मेरा पेट हुआ, मैं सोने को लेट हुआ, मैं सोने को लेट हुआ, मम्मी दौड़ी आएगी, मम्मी दौड़ी आएगी, आकर दूध पिलाएगी, मेरा मुन्ना मेरा राजा, मेरा मुन्ना मेरा राजा, कहकर मुझे सुलाएगी, कहकर मुझे सुलाएगी, कहकर मुझे सुलाएगी, कहकर मुझे सुलाएगी। मम्मी आप लोग को सुलाती है ना? जब आप लोग को भूख लगती है तो आप लोग बोलते हो ना मम्मी भूख लगी है? मम्मी मम्मी आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, भूखा मेरा पेट हुआ, मैं चने को लेट हुआ, मम्मी तारी आएगी, आकर दूध पिलाएगी, मेरा मुन्ना मेरा राजा, आकर मुझे सुलाएगी। बस देखो Now we are seeing that it is a very big, one of the big school at Jharkhand, and also in Bihar also, nearby state also, everybody is coming to this school, and it is amazing, the infrastructure, the students, the teachers, everybody is a quality. হাজারিবাগের বিবেকানন্দ সেন্ট্রাল স্কুল এই অঞ্চলের শিক্ষা পরিবেশে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে প্রায় ৪,৫০০ ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা করছে। শিক্ষা আয়তনে আধুনিক শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স ল্যাব যার মধ্যে অন্যতম।
শিক্ষার উন্নতির জন্য স্বামী তপানন্দ ও বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি নিয়মিত আলাপ আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যান। क्लास 2 के बच्चों को शामिल करेंगे इसमें जो 1 2 के एनिवर्सरी में आपको ये प्रोग्राम में जिनको इनवाइट करना है आप एक लिस्ट आप टेस्ट कर दीजिए। आज अनाउंस कर दीजिए। এখানেই গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা। inherited by another class is called base class, parent class, child class, okay, parent class. পাশাপাশি সঙ্গীত নৃত্যর মতো শিল্পকলা চর্চাও এই শিক্ষায়তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই স্কুলের গ্রন্থাগারটিও ভীষণ সমৃদ্ধ। In the early days, when he started this school, it was a very limited number of students, and it compromises of all religions, Hindu, Muslim, Christian. Everybody was he has taken as a student, though he belongs to this Ramakrishna Bhavadarso and Ramakrishna ideology he followed. He taken all the society and below the poverty line, under the poverty line, and in common masses he approached everybody. ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও শিক্ষার জন্য অনুরাগ ও নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে বিবেকানন্দ সেন্ট্রাল স্কুল হাজারীবাগ এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। আমরা এখানেই থেমে থাকবো না, আমরা হায়ার এডুকেশনের দিকেও এগিয়ে যাব। Swamiji thought that we have to build up one training colleges to fulfill our vacancy, and he some 3 years back he thought this, and he has started planning to open one
B.Ed college, Bachelor of Education for the students who want to become the teacher. বিনম্রভাবে ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই আমরা অ্যাপ্লিকেশন পেলাম। সেই সঙ্গে NCTE ওরাও আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন রেকমেন্ডেশন দিলেন। শিক্ষার পরেই আমরা দেখতে পেলাম যে মানুষ যদি ভুকা থাকে, ক্ষুধার্ত থাকে, তাহলে তাকে শিক্ষা দেওয়া বাতুলতা মাত্র। তার ব্রেন যদি পুষ্ট না হয়, স্বামীজির আদর্শ বা শিক্ষা যেগুলি প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে, সেগুলি তার অনুভূতিতে আসতে পারে না। তাই শিক্ষার সঙ্গে আমরা রুরাল ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করলাম। রুরাল ডেভেলপমেন্ট মানুষের ক্ষুধার্ত মানুষকে কিছুটা নিরাময় করে আনবে। বিগত 2008 থেকে কাজ শুরু করেছে এখানে। श्री रामकृष्ण श्रद्धा आश्रम से हम लोग जुड़े तो हम लोग को बहुत कुछ फायदा मिला। मतलब नहर भी बन गया और इधर तालाब भी बनाए। पूरा गांव का ही जो नहर का पानी आता है तो पूरा समलपुर का पूरा फायदा उठा लेते हैं। पूरा धान हुआ और आलू हुआ, सब कुछ में नहर से मतलब सिंचाई करते हैं। ওয়াটার কনজারভেশনের জন্য যেগুলো করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে পন্ড, ডাইভারশন চ্যানেল, চেক ড্যাম ইত্যাদিতে করা হয়েছে। সেখানে কন্টিনিউ মানে প্যারেনিয়াল পন্ড হয়ে গেছে, সেখানে 12 মাস জল পাওয়া যাচ্ছে। सीरी विधि जानबो नहीं करते थे। मैंने एसआरआई जब इन लोग आया तो यहाँ गांव में बैठक हुआ। अब पहले जो हम लोग मतलब देहाती धान रोपते थे, जहाँ 40 केजी में हो रहा था वहाँ 2 केजी में होता है। तो जहाँ 20 ठो आदमी लगाते थे वहाँ 5 आदमी में हो जाता है। जो पहले 6 महीने का खर्च हो रहा था, तो अभी मतलब पूरा साल भर का हो के ही कुछ मतलब बेचते हैं। बहुत कुछ खेती करते हैं। मैंने जो भी हम लोग को संस्था बताती है हम लोग करते जाते हैं और बहुत फायदा लेते हैं। The area coverage of our work mainly comprises of 3 districts of Jharkhand, especially in Gola, Ramgarh and Ichak Hazaribagh districts. हम ग्राम हदारी से बोल रहे हैं, प्रखंड इचाक। टेक्निकल नॉलेज का अभाव था ये लोग को, बहुत कुछ जानकारी नहीं था। खेती तो होता था लेकिन इस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। अभी रामकृष्ण शारदा आश्रम के द्वारा इन लोग को टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से हम लोग वेजिटेबल का खेती करें। वो ट्रेनिंग में हम लोग को वही मतलब बताया गया था कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आप लोग को चलाना है। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग से आए तो हम लोग को तो टमाटर का बीज मिला था, धान में घास कबाड़ने के लिए वीडर मशीन भी मिला था। धान के लिए वीडर दिया गया है। संस्था के द्वारा बताया गया तो ये मशीन संस्था द्वारा मिला गया है श्री विधि धान रोपने के लिए। और जैसे इरिगेशन का यहाँ पर बहुत समस्या था तो उसके लिए पानी मशीन दिया गया है। जैसे इस तरह एक ठो इधर एक ट्रेंड था कि ये धान का जो मिसाई होता है वो करने का इन लोग का तरीका थोड़ा गलत था। वो झाड़ते थे पत्थर में मार करके, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर नया एक सिस्टम लागू कर रहे हैं कि एक पैडी थ्रेसर
जो मशीन के द्वारा उसको पैर में दे करके पूरा मैनुअल है, उसमें झाड़ा जा सकता है धान अच्छा तरह से। आलू उलू के सीजन में पटाने के लिए पंप भी मिला था। उसके बाद हम लोग का केचुआ खाद मिला, केचुआ खाद का साड़ भी मिला। In these districts, we are covering nearly 30 villages with the watershed development and also cooperative development. Our major funding partners to run these projects are government bodies as well as Tata Trust, NFI, NABARD, Caritas India, DFID and many others. हम लोग जिस दिन से श्री रामकृष्ण सरदा आश्रम से जुड़े हैं, उस दिन से हम लोग तो सप्ताही बैठक करते हैं। लोन का जरूरत पड़ता है तो उन लोग को दे देते हैं और 4 महीना उन लोग समय देते हैं, किस्ती से आपस करता है। तुरंत उडुक करके आप लोग इदी से अपन ओडोंग दाड़े कना जमा है पैसे इमाम कना बैंक रे दो और अपना छोटा मोटा बैंक रे दो अपने नींदा का नुके का देहाती बोर होए था। अबरी दो सिरी विधि बो लगाया, सिरी विधि रे कोई मारे गुरु कना जो तो करे कित पढ़ाई। রুরাল ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরে এডুকেশনের সঙ্গে যখন রুরাল ডেভেলপমেন্টের কাজ আমরা শুরু করেছি, তারপরে আমাদের মাথায় আসলো যে ছেলেগুলিকে আমরা ভোকার ক্ষুধার্ত ছেলেদের যে ছেলেগুলিকে আমরা এডুকেশন দেব, সেটা গুরুকুল অর্থাৎ রেসিডেন্সিয়াল হলেই ভালো হয়। সেই জন্য একটা আমরা ঠিক করলাম যে আমরা কিছু ছেলেকে নিয়ে শুরু করে দিই। who do not have home in their actual life. Who, somebody's father died, somebody's mother died, somebody's accident, the child was alone. Then he took all these students from there, he collected from various sources. विक्रम प्रकाश बखला गांव हड़ियो जिला चतरा का रहने वाला है। इसके माता पिता इनको मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे थे, किंतु जब वह 8वां क्लास में पढ़ रहा था, उसी समय उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और पूरा परिवार असहाय हो गया। जब स्वामी तपानंद महाराज को इसका पता चला तो उसने पूरे परिवार को अपना लिया और विशेष करके विक्रम प्रकाश बखला को इन्होंने जमशेदपुर से कंप्यूटर इंजीनियर कराया और आज वह 2011 से ही नीट कंपनी में कार्यरत है। He taken some boys in a small group of 10-15 like that. Now the group has become 30. আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে মিনিমাম 100 বাচ্চাকে নিয়ে এই হোমটি শুরু করা। He made the differences that hostel and home. It is ours is a home only. Ours is a home only. We are our Swamiji and others, they are sitting within themselves and taken lunch, taken dinner, taken prayer. Everything are in a closed manner. भोजन मंत्र स्थिति एक साथ भोजन मंत्र क्रू Our children are learning all this cultivation, how to cultivate, how to
organize the seminars, how to organize the play. They are participating in football, they are participating in badminton, they are participating in kusti. Everywhere these children are participating. স্বামীজি বলছেন গীতা রেখে দাও, ফুটবল খেলতে দাও। এই ছেলেগুলিকে আমি তার জন্য তৈরি করার চেষ্টায় আছি এবং পিএইচডি টিচারকে বলেছি যে এই ছেলেগুলিকে দিয়েই শুরু করো। যে স্বামীজি কেন ফুটবলই কথা কেন বললেন? কি ক্রিকেট তখন কি ছিল না? হয়তো ছিল, কিন্তু স্বামীজি যেহেতু সাধারণ মানুষকে দেখেছেন, সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টটা বুঝতে পেরেছেন, সাধারণ মানুষের পালস জানেন, হোল ভারতবর্ষ ঘুরেছেন তিনি, সেই জন্য ফুটবলের কথাটাই তার মনে জেগেছে এবং ফুটবলটা জেগেছে বলেই বলছেন ফুটবল খেলো আগে, তারপর গীতা পড়ো। এইটা একটা বিরাট জিনিস। ফুটবল খেললে তার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হবে, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হলে তার ব্রেন ওপেন হয়ে যাবে, যে ব্রেন গীতা বুঝবার সামর্থ্য রাখে, পড়াশোনা করার ক্ষমতা রাখে। Now our aim is to organize this Swamiji's dream to fulfill this Sarada home. It must be not less than 100, and from on that we want to provide them full education, and after 12 we are giving them up to graduation level outside our premises, and we will all the expenditure our ashram will take care of that. That is our dream. সেই হোমের থেকে, গুরুকুল থেকে শিক্ষা এবং তাদের মনুষ্যত্ব, পবিত্রতা তৈরি হবে এবং তারা কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবে। সেই জন্যই আমরা এই হোমটা শুরু করলাম। আমাদের অ্যাকচুয়ালি উদ্দেশ্যটা কি? স্বামীজি চেয়েছিলেন ম্যান মেকিং সেন্টার। আমরা একটা এই কর্মকাণ্ডের রেজাল্ট কি হবে, একটা মানুষ তৈরি হয়ে যাবে। यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, जिससे हम लोग का फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाता है, और ये सब करना हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे हम लोग का माइंड फ्रेश भी हो जाता है। এবং কি করে বুঝবো ওই মানুষটি তৈরি হয়েছে? সেটা আমরা দেখব যে মানুষটির মধ্যে সাইকোলজি এসেছে কিনা। हम लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और एक दूसरे का हेल्प करके अच्छा से रहते हैं। সেই জন্যে আমরা চাই এই কর্মের মাধ্যম দিয়ে একটা মানুষ তৈরি হোক, যাতে স্বামীজি বলেছিলেন ম্যান মেকিং সেন্টার, এবং সেই মানুষটি এইরকমভাবে জীবনযাপন করবে। আর কি হবে? সততই তার মনের মধ্যে একটা কনসেপশন থাকবে যে বসুধৈব কুটুম্বকম, আমার পুরো বিশ্বটাই আত্মীয়। এই মানুষের প্রধান লক্ষণ। এইরকম একটা মানুষ যদি আমাদের সেন্টার থেকে তৈরি হয়, আমাদের জীবনের সার্থকতা।